अब मैं बिला ताखीर तिलावत कलाम हमीद के लिए दावत देता हूँ इस इदारा के उस्ताद हज़रत कारी ज़ैन अज़ीज़ी हफ़िज़हुल्लाह को कि वो आएँ और हमें तिलावत कलाम हमीद सुनाएँ। कारी ज़ैन अज़ीज़ी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل كان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت ما شاء الله. يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه
وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे कारी ज़ैनुल आबिदीन अज़ीज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला।